Hey guys, welcome back to the channel. অনেকদিন পরে আবার আসলাম and it's something like whatever you are seeing on the screen, it's written mentoring session. It's not exactly mentoring session. তোমার whatever is mentioned in the title of the video, that is about 2025 এর মধ্যে যখন the new TCS TPS examination যখন announce হবে, what should be your strategy and when should you basically start your preparation? এখন স্টার্ট করবে না কিছুদিন পরে স্টার্ট করবে? If you are still thinking कि भाई कब चालू करूँ कब नहीं करूँ, all these things will be answered in this video, so पूरा video देखना, ठीक है? So regarding me, I am Dipankar Das. I am an ex Tripura civil service officer of 2016 batch. 2015 এ যে এক্সাম হয়েছিল that I gave. তারপরে obviously the syllabus changed and new editions, new type of examination, new type of syllabus, so many things came up. For any of you guys who are following this channel, if you want to get in touch with me, plus want to know कि भाई mentoring session কি আছে কি না ওটার মধ্যে কি involved, what are the things that are taught there, তো उसके लिए এখানের মধ্যে একটা ফোন নাম্বার মেনশন করা আছে, ইউ গাইজ ক্যান চেক আউট, ইউ গাইজ ক্যান হোয়াটসঅ্যাপ মি, ইটস জাস্ট এ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, এটার মধ্যে ফোন করে কোনো লাভ নেই, ইটস এ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার অনলি, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ए बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी मद्रास 2012 पास आउट. तो let's start by a simple quotation about all of you guys যারাই জয়েন করেছো আজকে এই ভিডিও দেখার জন্য. Your present circumstance, wherever you are, some of you are কলেজের মধ্যে, some of you are in third year, some of you have just passed out, some of you have been preparing for government exam for 2 years, 3 years, 4 years, some of you are doing part-time jobs, কেউ টিউশনি করছো, maybe some other private enterprise এর মধ্যে আছো. You guys are doing all these things, but your present circumstance যেভাবেই আছো তোমরা, they don't determine where you can basically go, your potential, where you can reach, and the current position or current circumstance where you are right now যেখানের মধ্যে তুমি আছো, that just merely determines कि भाई कहाँ से तुम चालू कर रहे हो. You are just starting here and you can reach, you never know कहाँ पे. So that is what, so your current circumstance, your background, from where you are, basically TCS TPS exam regarding আজকের discussion. Who conducts this exam? TPSC. Up whenever TPSC is conducting this exam, or let's say you are preparing for any other even civil service exam, UPSC exam এর জন্য, civil service exam এর জন্য you are preparing, they have general stated eligibility criteria is there. Eligibility criteria প্রত্যেকটা UPSC এর জন্য আছে, eligibility criteria TPSC এর জন্য আছে. Both of them has set the eligibility criteria considering that boundary. Apart from that, they do not distinguish between the aspirants কি ভাই তুমি কোথা থেকে আছো, কিরকম পড়াশোনা করেছো, হোয়াট ইজ কিরকম তোমার বেসিক্যালি ল্যাঙ্গুয়েজ কিরকম, তুমি কিভাবে, ইফ ইউ বিলং টু দিস পার্টিকুলার এলিজিবিলিটি, যদি তুমি বেসিক্যালি কোয়ালিফাই করো, with that you are eligible to apply for this exam, appear for this exam, compete in this exam, and finally, if you are lucky enough, get selected in this exam and then begin your journey as a civil service officer. ঠিক আছে? তো এখানের মধ্যে ইট ডাজন্ট ম্যাটার কি তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড কি, তুমি কি গ্রাম থেকে পড়াশোনা করছো, ইউ বিলং টু এ ভিলেজ, ইউ বিলং টু এ সিটি, তুমি ক্লাস 10 ক্লাস 12 মধ্যে একদম ফুট ফাটিয়ে একদম তুমি কি বলে মার্কস পেয়েছিলে, তারপর তোমার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ লাইক কলেজ, তুমি একদম বাইরে থেকে করেছো, বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে এসেছো, ডাজন্ট ম্যাটার. Your current circumstance, your present circumstance don't determine where you can go. Just you may be feeling কি আরে ভাই এত আরেকজন খুব ভালো পড়াশোনা করছে, খুব ভালো ব্যাকগ্রাউন্ডের, वो शायद क्लियर कर जाए, मैं नहीं कर पाऊंगा. You should not feel all these things because TPSC is not discriminating you guys based on that. Whatever TPSC has
सेट द बाउंड्री दैट इज ओनली इन द एलिजिबिलिटी, ठीक है, वहां पे दे हैव सेट द बाउंड्री, उसको छोड़ के देयर इज नो अदर डिस्क्रिमिनेशन. सो वेयर यू कैन रीच इज ओनली डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर पुटिंग एफर्ट, उसी पे है, ठीक है. আর ইফ আই এম টকিং অ্যাবাউট 2025 এর মধ্যে যে এক্সামিনেশন হতে যাবে, কনসিডারিং দ্য ফ্যাক্ট কি 20 মানে এই লাস্ট এক্সামিনেশন দ্যাট ইজ অলরেডি দ্য এন্টায়ার প্রসেস ইজ ডান, নিউ অফিসার্স উইল জয়েন ইন ভেরি শর্টলি, দেয়ার বেসিক্যালি ট্রেনিং and joining everything will start. So basically congratulations to all of those who have cleared last TCS TPS examination and are joining the service. Now, since this is done, so 2025 becomes that year where there is 99% probability that notification will come out. Now, when the notification comes out, and normally notification comes out during the month of মার্চ অ্যান্ড এপ্রিল, ঠিক আছে, মার্চ এপ্রিলের মধ্যে নর্মালি নোটিফিকেশন আসে. তো আমরা ওইভাবেই টার্গেট ধরে যদি চিন্তা ভাবনা করি যে মার্চ এপ্রিলের মধ্যে নোটিফিকেশন আসবে, অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ নট স্টার্টেড প্রিপারেশন বাই নাও ইউ উইল বি ভেরি লেট. এই এক্সামটার মধ্যে কি আছে? তিনটে স্টেপই আছে: প্রিলিমিনারি, মেইনস, ইন্টারভিউ. Preliminary becomes very important. There is only one paper, 200 মার্কের, and that is also MCQ পেপার, ঠিক আছে. মেইনসের মধ্যে কি আছে? ওয়ান্স ইউ কোয়ালিফাই ফ্রম দ্য প্রিলিমস, প্রিলিমস থেকে যখন কোয়ালিফাই করে যাবে, আফটার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু সিট ফর মেইনস. মেইনসের মধ্যে দেয়ার আর 6 পেপার্স, টোটাল 800 মার্কস, 100 মার্কের দুটো পেপার, 150 মার্কের চারটে পেপার. ये भी क्लियर कर गए तो फिर यू हैव टू फेस द इंटरव्यू which is 100 marks. और दिस प्रिलिमिनरी इज जस्ट क्वालिफाइंग, तुमको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स आगे जाके ऐड नहीं होगा. प्रिलिमिनरी you have to just qualify. Normally for a general category candidate it's like 107 to 115 এর মধ্যে रेंज করে, तो वो वाला रेंज लेके हम आगे बढ़ेंगे, बट मोर ऑन दैट लेटर. যখন তোমার মেইনস এক্সামটা দিয়ে দেবে, মেইনসের মধ্যে যে মার্কস পাবে, দিস প্লাস ইন্টারভিউর মধ্যে যে মার্কস পাবে, দিস ডিটারমাইন্স ইয়োর র্যাঙ্ক. তো মেইনসের মধ্যে মার্কস এন্ড ইন্টারভিউর মধ্যে মার্কস, বোথ অফ দেম গেটস কাউন্টেড. প্রিলিমিনারির মধ্যে যেটা আছে দ্যাট ইজ অনলি ফর qualifying and all the steps, যে কোনো স্টেপস দেখছো, প্রিলিমিনারি, মেইনস, इंटरव्यू, all these are, एक चीज दिमाग पे रख देना, this is not a सिलेक्शन का एग्जाम नहीं है. You guys are selected in the through the TCS TPS examination, but this entire process of examination is not a selection का process. This is an elimination. अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, जो भी है, एलिमिनेशन. सो तुम्हार दिस एंटायर ऑल दिस स्टेप्स आर अबाउट एलिमिनेटिंग कि भाई हाँ ठीक है 10,000 লোকে অ্যাপ্লাই করছে ফার্স্ট প্রিলিমিনারি রাউন্ডের মধ্যে, আমাকে এখান থেকে 9,000 লোককে, আরে কি 9,000 লোককে বাদ দিতে হবে. কিভাবে দেব? এই 9,000 লোককে এই এই ক্রাইটেরিয়ায় এই কাট অফে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে, তো 9,000 লোক এলিমিনেটেড. নেক্সট মেন্সের মধ্যে এই 1,000-এর মধ্যে কি করব, সেখান থেকে আমি এখান থেকে 200 জনকে আনবো, सो 800 पीपल एलिमिनेटेड. उसके बाद इंटरव्यू में क्या है, ওই 200 জনের মধ্যে থেকে আমি 30 জনকে সিলেক্ট করব, তো वहां पे 180 पीपल एलिमिनेटेड. तो एवरीवेयर इट इज द एलिमिनेशन राउंड दैट इज हैपनिंग, एंड इट्स लाइक প্রত্যেক এলিমিনেশন রাউন্ডের মধ্যে কিভাবে তোমাকে সেখানে বেঁচে থাকতে হবে. সো দ্যাট ইজ দ্য হোল সোল एग्जामिनेशन. दिस इज नॉट एट ऑल ए सिलेक्शन का एग्जामिनेशन, दिस इज एन एलिमिनेशन का एग्जामिनेशन. इतने लोग अपेयर करते हैं एंड एवरीबॉडी हुएवर टीपीएससी कैन एलिमिनेट, दे एलिमिनेट. ठीक है, ये दिमाग पे घुसा लो. नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट द मेंटरिंग सेशन, যেটা হয়
দ্যাট ইজ অনলাইন লাইভ সেশনস। তুমি যদি মিস করে যাও, দেয়ার আর রেকর্ডেড সেশনস। জিএস টপিকস করানো হয় প্রত্যেক মাসে ডিফারেন্ট টপিকস আর বিং কাভার্ড। এভরিথিং ইজ মডিউলার। এরকম না যে তুমি আগের মাসে যদি জয়েন করোনি তো এই মাসে জয়েন করতে পারবে না, দ্যাট ইজ নট সামথিং লাইক দ্যাট। প্রত্যেক মাসে যে কোনো টপিক ধরা হয়, একদম বেসিক থেকে অ্যাডভান্স অব্দি পুরো লেভেল করানো হয়। এভরি মান্থ ইউ ক্যান জয়েন ইন। বোথ মেইনস অ্যান্ড প্রিলিমস আর কাভার্ড। এমসিকিউ টেস্টস মানে দেওয়া হয়, অনলাইনে টেস্ট নেওয়া হয়, আনসার রাইটিং দেওয়া হয়, ইভালুয়েশন করা হয় প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের আনসারের, স্ট্র্যাটেজি নিয়ে ডিসকাশন করা হয়, ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন রাখা হয়। সো অল দিস थिंग्स आर कवर्ड। ओ यस, इसके साथ क्वांट्स एंड रीजनिंग, क्वांट्स रीजनिंग ऑल्सो चालू करा হবে नेक्स्ट मास থেকে। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो फिर से इफ यू वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस, यू वांट टू ज्वाइन इन, तो फिर ये वाले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो मुझे, ठीक है? তো কামিং ব্যাক টু কি ভাই, প্রিলিমিনারি সিলেবাসটা কি আছে। तो प्रिलिमिनरी सिलेबस में इट्स अबाउट 200 मार्क्स। ये है एमसीक्यू। इंग्लिश कॉम्पोजिशन 30 मार्क, जीके करंट अफेयर्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। लोकल माने की त्रिपुरा 30 मार्क, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 20 मार्क्स, जियोग्राफी इंडिया 20 मार्क्स, जियोग्राफी हिस्ट्री कल्चर ऑफ त्रिपुरा 15 मार्क, पॉलिटी इकोनॉमी 25, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट 25 मार्क, मेंटल एबिलिटी is 20 marks, numerical ability is 15 marks. So all these things প্রত্যেকটা পোর্শন থেকে এমসিকিউ আসবে 200 marks and there is negative marking। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भी आ गया उस पे मार्क कर दिया। there is negative marking। ওই সব জিনিস ধ্যানে রেখেই মার্কিং করতে হবে, ঠিক है? अब थोड़ा सा মেইনস সিলেবাস দেখ लेते हैं। সো মেইন সিলেবাসের প্রিলিমসের মধ্যে তুমি কোয়ালিফাই করে গেলে, তারপরে যখন মেন্সের মধ্যে বসবে তো মেন্স ইজ अबाउट आंसर राइटिंग, তোমাকে লিখতে হবে। तो आंसर राइटिंग में क्या है, देयर आर टोटल 6 पेपर्स। 6টা एग्जाम দিতে হয়। এই 6টা एग्जाम लास्ट टाइम जी एग्जामটা গেল, उसमें क्या था कि एवरी डे यू हैव टू अपेयर फॉर 2 एग्जाम्स, 2 2 2, एंड देयर वाज नो গ্যাপ ইন বিটুইন। লাগাতার 3 দিন এক্সাম হয়েছে, আজকে দুটো, কালকে দুটো, পরশু দুটো। भाई যারা লিখেছে मतलब kudos to them, it was very difficult writing 3 papers continuously প্রত্যেক দিন। আঙ্গুলে ব্যথায় তুমি শেষ হয়ে যাবে। প্রথম এক্সাম উইল গো ভেরি স্মুথলি, সেকেন্ড এক্সামের মধ্যে আঙ্গুলের মধ্যে একটু ব্যথা স্টার্ট হবে, থার্ড পরের দিন যখন আবার এক্সাম দিতে শুরু করবে, প্রথম 10-15 মিনিট লিখে নেবে, তারপরে যে আঙ্গুলে ব্যথা শুরু হবে। তো ইফ ইউ ডু নট ডু आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एवरी डे, तो फिर भाई बड़ा मुश्किल है टू बेसिकली बेसिकली कंप्लीट द 6 पेपर्स। প্রিলিমস কোয়ালিফাই করে যাবে, मेंसের মধ্যে गए मेजर मेन गेम स्टार्ट्स। वहां पे तुम सोचोगे या लिखोगे या फिर उंगलियों में दर्द जो होगा उसको सहोगे। तो इफ यू डू नॉट प्लान प्रॉपरली, इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस प्रॉपरली, ওই দিনে গিয়ে मात খেয়ে যাবে। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, अगेन कमिंग बैक टू द सिलेबस, थोड़ा सा सिलेबस समझ लेते हैं। सो देयर इज लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2, देयर आर 2 लैंग्वेज पेपर्स। যেটার মধ্যে আছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার, এটার মধ্যে এসে লেটার রাইটিং ওইসব জিনিস থাকে। ইটস অনলি ইংলিশের মধ্যেই আনসার করতে হয়, দেয়ার ইজ নো চয়েস, 100 মার্কসের। দেন দেয়ার ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার 2, যেটার মধ্যে 50 মার্কস ইজ এগেইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটার মধ্যে গ্রামার টামার চেক করা হয়, 50 মার্কস। আর বাকি যে 50 মার্কসটা আছে, দেয়ার ইউ ক্যান মেক এ চয়েস, চয়েস অফ ইদার বেঙ্গলি অর ককবরক অর অল্টারনেট ইংলিশ, যে কোনো কিছু চুজ করতে পারো। দ্যাট ইজ এগেইন 50 মার্কসের। 50 মার্কসের নর্মাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর 50 মার্কসের বেঙ্গলি বা ককবরক বা অল্টারনেট ইংলিশ, সেটা তুমি সিলেক্ট করতে পারো। सो फिर वो भी गया 100 मार्क्स। तो लैंग्वेज पेपर 1 আর 2 বোথ আর 100 মার্কস ইচ, তো তোমার 200 মার্কস চলে গেল। বাকি আছে আমার কত, 600 মার্কস। তো বাকি আছে তোমার জেনারেল স্টাডিজের পেপার 1 2 3 4, 4টে পেপার।
এভরি পেপার ইজ 150 মার্কস। তো জিএস পেপার 1-এর মধ্যে জিকে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, কি বলে, নিউমারিক্যাল এবিলিটি, মেন্টাল এবিলিটি, এনভায়রনমেন্ট, ডিজাস্টার, এই সব টপিকের উপর থাকে। এই যে 150 मार्क्स जीएस पेपर 1, दैट इज ऑल्सो ए पिकुलियर वन, जिसमें आउट ऑफ द 150 मार्क्स 100 मार्क्स इज अगेन एमसीक्यू। ঠিক আছে, আর রিটেন থাকে 50 মার্কস। রিটেন পোর্শনটা আসে তোমার এই এনভায়রনমেন্ট আর डिजास्टर पोर्शन থেকে থাকে রিটেন পোর্শন, আর বাকি পোর্শন 100 मार्क्स থাকে एमसीक्यू। उसके बाद क्या है मेरा, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 इज नाउ अगेन बेसिकली फुल्ली हमें बोलबो ना आंसर राइटिंग, उस पे थोड़ा सा एमसीक्यू रहता है, थोड़ा सा एमसीक्यू, स्मॉल पोर्शन इज एमसीक्यू ऑल्सो। এটার মধ্যে তোমার থাকে হিস্ট্রি, ইন্ডিয়া প্লাস ত্রিপুরা, সোশিও কালচার থাকে উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ত্রিপুরা, থাকে জিওগ্রাফি পোর্শন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ত্রিপুরা। তো এন্টায়ারলি 150 মার্কস। তো হয়ে গেল জিকে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, নিউমারিক্যাল, মেন্টাল, যেটা প্রিলিমসের মধ্যেও ছিল সেটা মেইনসের মধ্যেও আছে। দেন आ गया मेरा হিস্ট্রি এন্ড জিওগ্রাফি। দেন তোমার জিএস পেপার 3-র মধ্যে হয়ে যায় পুরোটা পলিটি, কনস্টিটিউশন, কনস্টিটিউশন, পলিটি, গভর্নেন্স, ত্রিপুরার এডমিনিস্ট্রেশন, ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, এইসব মিলে হয় তোমার 150 মার্কস, দ্যাট ইজ জিএস পেপার 3। জিএস পেপার 4-এর মধ্যে কি আছে, ইটস এন্টায়ারলি ইকোনমি। GS paper 4 is entirely economy, Indian economy, budget, banking, social security আর ত্রিপুরার economy. So that is 150 marks. অনেকের এই GS paper 4টা একটু টাফ লাগে, but it's not at all tough if you are properly, কারণ সিলেবাসটাই ওভারঅল এত স্ট্রাকচার্ড ভাবে দেওয়া আছে যে ইউ ইফ ইউ মানে ফলো দ্য ফুল সিলেবাস আর সেটাকে বেসিস করে ইফ ইউ আর স্টাডিং, ভাই নাথিং শুড বি মিসড আউট অ্যান্ড ইউ উইল হ্যাভ এ ভেরি কনফিডেন্ট কি বলে প্রিপারেশন। नाउ कमिंग टू भाई कौन दे सकता है ये एग्जाम, एलिजिबिलिटी। बाय दिस टाइम मोस्ट ऑफ यू नो हु आर एलिजिबल, एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज, और द बैड थिंग इज, ऑलमोस्ट एवरीवन इज एलिजिबल। ठीक है, एज 21 to 40 years, see the huge range, 21 to 40 years, plus there is a relaxation of 5 years for SC ST PH government servant, যারা currently who are serving also, they also get a relaxation of 5 years. Total maximum age somebody can give is 45 years. ঠিক আছে, প্লাস তোমার এডুকেশনাল একটা এলিজিবিলিটি থাকে which is degree of recognized university, that's it, you should have a degree, एक सिर्फ डिग्री होना चाहिए, इतना ही है। नाउ in the last, basically last এক্সামের পরে, টিসিএস এক্সামের পরে a new notification came out which made কি বলে পিআরটিসি ম্যান্ডেটরি। তো অ্যাজ অফ নাও a new notification which will come, we will wait and see কি ওটার মধ্যে কি মেনশন করা থাকে, বাট we can consider কি there are 99% chances কি where পিআরটিসি may be ম্যান্ডেটরি ওখানের মধ্যেও। তো ওই এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া থেকে যাবে, হুইচ বেসিক্যালি রিডিউসেস ইয়োর কম্পিটিশন, আউটসাইডার থাকবে না, एंड इंक्रीजेस योर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। ठीक है, ये गया तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ अभी तुमको करना क्या है, अब ये सिलेबस समझ गए, प्रीलिम्स में ये है, मेंस में ये है। बाय दिस टाइम स्टिल इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो कि हाँ ठीक है सर कुछ बता रहे हैं और मुझे थोड़ा डर तो थोड़ा बहुत लग रहा है, अगर डर लग रहा है तो फिर अच्छी बात है। दिस एग्जाम इज नॉट फॉर द की बोले फेंट हार्टेड वंस, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग हार्ट टू बेसिकली अपेयर फॉर दिस एग्जाम। इतना आसान होता तो फिर हर कोई निकाल लेता, हर कोई दे तो देता है एग्जाम बट निकलता नहीं हर किसी का। सो यू नीड प्रॉपर डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर दिस। तो उसके लिए वेदर यू आर रेडी और नॉट वो आप समझ जाएंगे।
And this is the time for you to at least think whether you are basically made for this exam or you will be able to give this exam or not. तो अभी क्या करना है? प्लेन एंड सिंपल थिंग, छोटा छोटा वो सब बोल देते हैं कि व्हाट यू शुड डू राइट नाउ. सबसे पहले प्रिंट द सिलेबस, द प्रीलिम्स एंड मेंस. I will give a link below. You can download the syllabus, but by this time you should be able to search for the syllabus and download it from TPSC website. अगर नहीं मिले, there will be a link in the description from where you can download it. सिलेबस को डाउनलोड करो, प्रिंट करो, रखो अपने सामने. ঠিক আছে, সামনে রাখো, প্রত্যেক দিন সিলেবাসটা তোমার দেখা উচিত. ইফ রিকোয়ার্ড প্রিন্ট করে মানে সিঙ্গেল সাইড প্রিন্ট করে ওয়ালের মধ্যে লাগিয়ে রাখে দাও, যাতে প্রত্যেক দিন চোখ খুলে সামনে সিলেবাসটা দেখতে পারো. এটা মুখস্থ হয়ে যাবে বাই দ্য টাইম ইউ আর প্রিপেয়ারিং ফর দিস এক্সাম. 2-3 মাসের মধ্যে দ্য এন্টায়ার সিলেবাস শুড বি মুখস্থ. ওয়াই ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট? বিকজ দ্যাট গিভস ইউ অ্যান আইডিয়া. যে কোনো একটা নতুন টপিক দেখলে, যে কোনো একটা ডিসকাশন তুমি শুনলে, যে কোনো একটা নিউজে আর্টিকেল তুমি দেখলে, ইউ শুড বি ইনস্ট্যান্টলি লিঙ্কিং ভাই এই নিউজটা ইজ রিলেটেড টু দিস পার্টিকুলার topic from the syllabus, and that's why this is important. Any other random news should not be important for you for this particular exam. There is no point wasting your time reading some random things which is not part of your, like, world history. Okay, world history is a syllabus of UPSC exam. This is not a part of syllabus of TCS TPS exam part na. So if you see suddenly some news, some article, something about world history, then it is not important for you na. तो वो तुमको जानना जरूरी है कि which is important for you, which is not important for you. And that will be relevant in তোমার যখন তুমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তুমি স্টাডি করবে. तो सिलेबस पूरे दिमाग पे इट शुड बी इम्प्रिंटेड. प्रिंट निकालो, सामने लगा दो. ठीक है, सिंपल टास्क है. सिमिलरली गेट ऑल प्रिवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स TCS TPS এর. বেসিক্যালি তোমার 3 বছরেরই লাগবে एग्जामेर क्वेश्चन पेपर बार করার জন্য. 3টে এক্সামই হয়েছে ইন দ্য নিউ সিলেবাস. उससे पहले का भी निकालना है तो निकाल लो. বাট বেসিক্যালি 3টে এক্সাম পেপারই, 3টে বছরের এক্সাম পেপারই তোমাকে বার করতে হবে. প্রিন্ট করে রেখে দাও তোমার কাছে. প্লাস আরেকটা জাস্ট ডাউনলোড করে রাখো, প্রিন্ট করার দরকার নেই. দ্যাট ইজ टीपीएससी कंडक्टेड अदर क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो. অন্য एग्जाम যেটা कंडक्ट करे टीपीएससी, वो भी अपने पास डाउनलोड करके कहीं पर रख दो, वेयर यू कैन ऑलवेज रेफर. And fourth is getting the basic books. So these are the 4 things required for you to begin your preparation. कौन सा books है, कैसे लेना है and all, we will discuss about that. अभी से जाके ही just don't start typing TPSC books or UPSC books and start buying everything. पैसा अगर है तो रखो अपने पास, बाद में काम में आएगा. Don't waste all your money just buying books. तो next 10 days क्या करोगे? एक तो हो गया कि सिलेबस एवरीडे यू हैव टू सी. इफ यू हैव टू सी कि भाई सिलेबस में क्या है. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वॉट एवर यू हैव डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड, देखो थोड़ा. देयर इज नो नीड टू अटेम्प्ट दिस. जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट एक्चुअली टीपीएससी इज ट्राइंग टू गेट फ्रॉम द कैंडिडेट्स हियर. क्या मांग रहे, क्या सोच रहे. All this thing you should understand before you give any kind of exam. This is applicable to any kind of exam, गवर्नमेंट एग्जाम. ठीक है, पहले समझो तो सही कि भाई वो डिमांड क्या है क्वेश्चन पेपर का, व्हाट आर दे ट्राइंग टू आस्क हियर, वो समझो. टॉक टू अदर एस्पिरेंट्स. कोई भी मिले, whoever you know कि हाँ he has been preparing for quite few years, हो गया, maybe he has written a prelims, maybe he has written a mains, वो होगा. You must be someone in your circle. उनको पूछो कि भाई हाँ, how is it, how was it, what did they do, what did they prepare, क्या किया उन लोगों ने. Try to talk to them, try to understand the issues, क्या problem face हुआ, all this thing, try to understand that. My point is, by 10th day you should have an idea of what is being asked in the exam, what type of questions are being asked, from where you should study, and actually whether
दिस इज वर्थ गिविंग अ ट्राई फॉर। ঠিক है, whether you are made for it or not, 10 দিনের মধ্যে you should be, হ্যাঁ ঠিক है, this is a very scientific approach. I have seen the exam, I have seen the syllabus, I have seen what type of questions are being asked, I have talked with the people who are preparing for it, I know what are the issues, how much time it takes, I have an understanding. Go back and see whether you have that much time to invest, whether you have that financial capability also कि हाँ 1-2 বছর I can, कि 3 বছর হোক I can prepare for that, whether you have that kind of কি বলে ব্যাকিং তোমার আছে কিনা। আফটার অল দিস থিংস স্টাডিজ, আমি এখনো তোমাকে পড়তে স্টার্ট করতে বলিনি, নট টোল্ড ইউ টু স্টার্ট ইউর প্রিপারেশন। अभी तक you are deciding whether you should start the journey or not, ठीक है। तो 10 days is I think more than enough time if you follow all these processes to understand कि भाई whether you are ready to start the journey or not, ठीक है। that is your next 10 days. let's say you are decided कि हाँ भाई ये मैं कर लूंगा, 1 साल में तो नहीं, चलो 2 साल में तो कर लूंगा, ठीक है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन दैट, बी रियलिस्टिक अबाउट इट, हाँ। নট আজকে শুরু করি আমি কালকে আমি টিসিএস হয়ে যাব, না, ইটস নট পসিবল। তো फिर इफ यू हैव डिसाइडेड कि हाँ मुझे ये करना है, गुड। और जो डिसाइडेड इज नो, तो फिर, और या फिर अभी तक देख के ही यू आर लाइक कि भाई मुझे नहीं करना है, तो फिर यू कैन स्किप द वीडियो, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट इफ यू आर लाइक हाँ ठीक है थोड़ा और देख लेते हैं क्या कर सकते हैं उसके बाद, तो फिर नेक्स्ट 5 डेज में क्या करना है, यू हैव टू सॉर्ट द सिलेबस, यू हैव टू प्रिपेयर ए मंथली प्लानर कि भाई প্রত্যেক মাসে কতটুকু কভার করব, কোথা থেকে কভার করব, थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया, एक ड्राफ्ट थोड़ा बहुत बनाना होगा, थोड़ा सा रिसोर्स। देन यू हैव टू स्टार्ट কালেক্টিং দ্য রিসোর্স স্লোলি। হ্যাঁ, এরকম না যে প্রথমেই আমি যত সিলেবাসের যত টপিক আছে প্রত্যেকটা বই আমি অর্ডার করে দেবো, আমি কিনে ফেলবো এন্ড অল, না, ডোন্ট डू दैट, दैट्स अ मिस्टेक, ठीक है। मनी मैटर्स, पैसा संभाल के रखो, डोंट वेस्ट इट लाइक एनीथिंग, एंड डोंट वेस्ट इट ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज की प्लस पीडीएफ पे पीडीएफ कलेक्ट कर रहा हूँ, डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। स्लोली स्लोली जो पढ़ोगे वही खरीद के रखो अभी, ठीक है। स्लोली स्लोली खरीद सकते हो, बुक्स कहाँ जाएंगे भाई, वो नहीं जा रहे कहीं पे, यू कैन बाई इट एनी टाइम लेटर, ठीक है। प्लस यू वांट टू डू, यू अनाउंस दैट यू आर प्रिपेयरिंग टू योर नियर वंस। दूर के रिश्तेदारों को बताने का जरूरत नहीं, देव उनका काम ही है तुमको हर बार आके पूछेंगे अच्छा ये वाला एग्जाम हो गया तुम्हारा, तुम इस एग्जाम के लिए दे रहे हो, डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। बट तुम्हारे माँ बाबा के बोले दाओ, तुम्हारे भाई बहन के बोले दाओ, योर नियर एंड डियर वंस जो भी है उनको बता दो कि हाँ আমি এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার করছি। ওয়াই? সো দ্যাট first of all get their support also कि हाँ they are supporting you। second is many a times since you will be dedicating so much time in your preparation, then your people should also know कि हाँ ठीक है সে পড়াশোনা করছে and he is doing all these things, तो फिर you should get their support also। তো and they should not disturb you when you are preparing। তো এই সব জিনিস যখন করতে থাকবে you should announce it to your near and dear ones, ठीक है। ये कर लिया नेक्स्ट 5 डेज में, ये करना बहुत मुश्किल है अगर, बट ये अगर कर लिया तो फिर लाइव झिंगा लाला इन योर प्रिपरेशन। उसके बाद 5 दिन बाद जब ये सब तुम सॉर्ट कर लोगे, देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर, নট প্রিপেয়ারিং, তোমাকে একটু ডেইলি, আমি আই এম জাস্ট রাইটিং ডেইলি ট্র্যাকার, বাট ইউ শুড হ্যাভ সাম ট্র্যাকিং কি হ্যাঁ আজকে আমি এই টপিকটা করলাম, কালকে আমি এই টপিকটা করলাম, এই পার্টিকুলার টপিকের আমি এতটুকু কভার করেছি, এই রিসোর্স থেকে কভার করেছি, অল দিস থিংস ইউ হ্যাভ টু ডু অল দিস থিংস। এন্ড আলটিমেটলি টার্গেট কি, টার্গেট ইজ লাইক কি ভাই মার্চ এন্ডের মধ্যে আই শুড ফিনিশ দ্য প্রিলিমস का সিলেবাস, আর জুন জুলাইয়ের মধ্যে আই শুড ফিনিশ দ্য মেইনস का সিলেবাস, কনসিডারিং কি আমি যদি প্রিলিমস ক্লিয়ার করে যাই তাহলে যেন আমি জুনের মধ্যে আই ক্যান, মানে আমার সিলেবাস অ্যাটলিস্ট শেষ হয়ে যাক। এক্সাম জুন মাসে হোক, জুলাই মাসে হোক, অগাস্ট মাসে হোক, ডাজন্ট ম্যাটার, বাট জুন মাসের মধ্যে আমার মেইন সিলেবাসটাও কমপ্লিট হয়ে যাওয়া দরকার। সো দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু। If you have done this much,
और वीडियो इतना देख लिया तो फिर भाई प्लीज बिगेन योर जर्नी। रेडी, गेट, सेट, गो।